kwezi madhamana wahe daula Komor, kwezi madhamana balina bali mjundrawo hondani mwe Komor, kwezi makungumanyo balina bali mjundrawo haruma hombani mwe Komor, wanazioni na mafundi rango wa dini no wa dunia, kwezi mbawa za hifadhi na mahakama, kwezi watukufu manotable makaim wahe Komor, kwezi diaspora ya Komor wa malamjunda waru mazensanansa za hole mengu kamil twama ya leo na maudu rasulmal ya heensi ya hatu hamara ya bili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamande kikawanyi dari kazano kaya ngarjo sana shamju wao lejihe mabuhuo rirongozane mbabi usiku wa leo ni kale jingilo hambo aninga mju wao kaya mimrulo haruma zifungo zilondani kabisa abunge bidio na kazi zo amarunjiho kamtso ishiliwa ni uvuhuri wa kalima bonze abunga mju wao kaya ishangu shihamaji abula dhima ni juwe na urengaze hadhar na ngiyo farudhu laini rirongoze owa Komor, rihadisize owa Komor, mriwone ukanga sinamo benge yerileje ambabi sha ya imani ya hatu na conscience ngiyo tranquili. Kwezi wa Komor ngarjwa kaya rangule 2 ujale 3 rakaujihunda harumu mji mtukufu wa Mbeni, rajivurizi wara kwanza rizingarwa Mbeni hata ujansujini wa mjiwaya nsujini uzingizwani majeshi ilirigamatiwa rijundwa ruma utrazi wa siasa ikaukare na uzirejeza tena omrolo hitwa ranzoru ulwaya shando renga vanu runishe mahadisiano. Kwezi watukufu handani kejajo kayoje mekata mbisa emahadisiano nja shukuria wanaama wa baba hangu wa dzaza hangu wanrasha hatu wanasha hatu wanashe watu nana wanahatu wakaujihunda harumale jiji la Marseille kapitali ya Wilaya Komor hauzungusa le pareku la Faransa kwenda harume plasa uhuru wa Marseille wendende waonese wotukivu jumwa hanza ni raliwe daraki nohibu ntsona fami ntsona mwana ntsona mrumshe ntsona mwanzani ntsona mji tizanzi ekikawaida mru amadami zinika mvu hata zinlizi wakati nakawona haukati juzisa emindo emimrindri emimdahu atizalwanimba lewo nonrandu maislamu wa Komor wanliliao wanjushilia wakononesa utukivu waonese dunia waonese ne daula Komor kaya vanu Abdallah namna mumtuhumu oyimwanadamu oyimongoni mo wana wa Komor oyimongoni mo wana wanilia we mipaka ya Komor zinlizi haku au kama tozia shindi mbabana kana kawona shelera ndiyo wiyo shefu bashahangu shijaya nuru shirudishi mtamvu zinenjezi za mbane kao ngiyo mbana ya mahajana usikwa leo midonesiwa nyanzono wa Komor, midonesiwa mahabano wa Komor, midonesiwa utukufu no wa Komor diaspora shaleo itumbu mpaka haukaya mnionesa ya ukami mwana hanyu mi mwana nyanyi mimi mruma hanyu mi mwana mma hanyu mimi mjuhu wa hanyu elera ndiyo mi mwana wa mbaba wana dhama wadaho monesa shedindi ne shehoza shamzaze mza mwana hususan do wazabe mazazi
haukawa shemeza leji na zililo na shahada sha mtume wa Mungu haukaya henulo na mwana jami shangu tweshelewa hahi ngamhisukaya mhisi hamadagazo ngamshukaya mhisi feswali mwishila mutu mweshela Salim mwesheleyo wafa Madina mweshelale danzila mtume wa Mungu lijilao Ahmad Abdallah Muhammad Sami mwishilia lejila mtume wa Mungu lishilao Dr. Salami na naidi bwana ne mtukufu revolutionnaire Saleh Asumani umbabanu wa junrao nano watukufu warendwa zirewe koni no waulwa wa hafa Madina no watilwa mopirizo hawa nsipia hasiasa rango walohunu rango wata wa ujaiho mzonesa shawalati Abdallah ulando Komori ne hamu ya hoa hafa no walo mopirizo ya mkanza mwene soke ya bakisha nge mrumweni haukale ondoi maudu ndoi osha ondola hata o wamzingiza wao wajihunde wavurizwa haruma dindi wao ebengeze shukra zinu kejajo kayo njema ekanja mshukuriani ni wandu mjunda wa harumale jiji la Marseille rangu o wandu waume ujaye biro ya Marseille ikaulo wafanya zendongozila rangu ye mhuwa hawata wanashe wao ujo wanashandwa mararu ujaye mabani hangu na nema revolutionary kaundo wa kombo wa ambasadi ntwanza nivumbwe dzina la mruleo haukenu lovala ye mtukufu heni ajabala ye mtukufu hamhu hamtiti hamshe hamme kama mshukurioni Mwenyezi Mungu wonlona mo zonao na twambilwazo hafatiha Mwenyezi Mungu narisheleze namo na mahaminji rimoneni ye maudu ya hanyu ne maudu ya hatu nizoritsa hao Mwenyezi Mungu yajalie zirizabe hadisi hanseho hauko wavulana wanu walawa harumashe gwezishambushinu riwadzina mo hezembi wazijirisao harume daulai elera yo ni washele marabu ando akaujunda pari harumaye place publique yaho uhuru yaho wa Komor wa junro harume kapitali ya pari hawo tsipia hawana washe hawana ume hawana zijana hawahuna watiti ni waboshele marahaba ya ukaya tiziono tizangalia tizieshi ngamrini kao tomaya watungari nikao ni toma ngarombo Mwenyezi Mungu daula ya uhaki ya he Komori ya leona maudu ripange vadzimanani hanyonsi pia rizambe hadisi hafuraha haraka nguna jali yo mwezi wa janvier utise riwanane haruma bangwe dzima la Komor haruma plasa huru inshallah taala riferesheane ewoni kwa mdai yanikiwa ewa urema gungo suku hiyo yaremewa inshallah taala tihulebana niboshele marahaba wanazioni wajundrao Senegali hefuraha ne bashasha no murua waonesao haukaya ngabotomaya ya leo na maudu ya hensi ya Komor hauka ze daula za kombolwa kirevolution pia zitwanisa mashababi zitwanisa wanazioni henanti abasauha pia ilo develope kesha babi hajuha hususan de shababi mnashioni yawe daula hiyo ngabona tomaya mrungu yeleo kaya ngabo mabadiliho ya jao harumale taifa la Komor yelera ndiyo hiyo ni shukuri yo wandu la renyo ikawo ni washashi shagiti washashi wa Komor ni washashi iho la renyo manyi washashi ni wa Komor blo la renyo shawo ushashi wa hanyu ni wenji ili hondo mala mjundrawo kamtsu saza juma uonesa zenyanzo za hanyu nensi ya hanyu ne Komori ya hanyu ngamjunganyao haruma tarehe nkuu baada duhuru wa Komori warengo muhashihu na majana shendana megumfukare na tanu ngamfikirukaya uhuru wabili da unuma doma ajijenge ensi ya hatu haufakuzi wa usawa na maisha insha Allah taala arjukana mu riziwoni nane diaspora malam junrao hanyonsi pia rangu Japo rangu Qatar rangu Marekani rangu Shini rangu Senegali rangu ze Marokuimo pia ze Dar es Salaam ze Bushini domala pia hujunro wana wa Komor ngamjo kaze nafasi za hanyu na hamu ya hanyu ngiyo arumaye Komor shaibaki shawo nafasi yao jitamka sha ngarjauka
zetabu zire mawowa na wakomor nga mweshelawe returu ya hanyu horeje ibanu hauka kartonza mje mhunde nsi ilona ngaya na usinde shaladhi marifufu wensi ya hanyu vanyu mrele danziho ilirijopo yengaya ilo harumwe masiwa ya hatu mbaleze milimu za hanyu jeri tajirise ensi ya hatu na sikari tsuli dandu itsondani no walu haruma zedi koli mbali na bali hunu masiwani ili rijuse hajizima rijuse le taifa la usawa la Komor ili rikena daula ya uhaki. Kwezi watukufu, kabla ya unjia haruma emahadisi ya hatu lukayanga wa Komori wenji waonesa ukaya ngadalla kairushta kukaya ngwanzo ulwaya yendo mahakama wende watsinze plenti rangu walohundani na bonze ngwansedi yao nishtaki. Nukta abili mwanama Ortega kaunga mumboshelo marahaba hakana mpango sukwaju zitimsuivo kama msuivo wandu pia haunishi ya ukaya bwana waziri wahe mahakama Abdallah Abdu Hassani wajusizo kama wanzwaralwe daraki vahamba njazijua na ngebidio ya jatsinze plenti na tahaba hakajashtaki yabungari mdinda wajashtaki sheti kendongo zanziani abo marhaba menji Ortega bozi sawaziri shatsanza njibu bwana waziri Mohamed Hussein Ali Jamali Laiti ni hwambio kaya mahakama dawi ya yonjo shitaki kisharia ya kimahakama mrushtaki mahakama banema na amba procureur de la République olade avuka wa he peuple olade avuka wa he marania ilade maana ya bilwao procureur de la République ngena haki ya utsinza plant control x ya itendwa ya shishia ya shifanyile tabuhithi rawere ministry nganyina haki ya wizara ya he mahakama ne mahakama womwe shandongo hamandizo lo bila shaka timpaka mru atsinze plenti ye mahakama wao wojuwe tinza plenti control x watsaheze elema za hamba habo yakaye wanzo yolwaya kanunde nafasi yoja yoshitaki yabo wakati hiyo nja kwanza nulwaya katsunde nafasi tijati shitaki yo handani bwana waziri yabili bwana waziri mtukufu Ali Jamali Laiti Mohamed Hussein amjo shitaki nda engo diwazo kaya mimi wa mirangwe makati ya sambi huka hakimu kao huni hukumu kado za timu sita hunika haki ze kado sita wani hukumu wewe wawe wakati ya sambi hunika na jujuma wawe ukauni hukumu haruma yeyezi ya sambi ezi ekililu huni hukumu wawe huni hukumu ija ezi yazali na mbata mbokazali haruhoreju baho wangazija tija tishtakiwa procureur de la République kabo Umar Benali hanshitaki tija tsunru haki haruri hafanya apeli ja kurda apeli wewe na Mohamed Abdu nyinde mwani hukumu harumwe kurda apeli huka conseiller aka premier conseiller Mohamed Abdu mnika haki mnika na are mfungo zombo za hangu kamjanika nabo wende wani hukumu Muhammad Hussein leo janga wa ministre de la justice hwerewe barua ya hezo mbo za la baraka ne mashtaki ka wende wato waye are yabo leungu abonje shtaki soni mwando noni hukumu kadonga yeunika haki kadonga yejuzi wani unapulwe radio wetsinde wani ke haki ye procureur de la République kulo yabo Mohamed Abdu wetsinde yani hukumu ya kausinya ye are yani ke haki yo yabila pande wu tibisizwe zombo za hangu la baraka emakatahezi ya kililu na mwenye baraka itilwa mru tishtaki yakoto humlwa fungwa habakisha watamezi minani hapuliliwa njaparo njaishiliwa njaparu ziswandrongo emru ya kanedawa presida wa tribunali ya Komoro bwana Junaidi yenshita kosoni mwado boko waloneze doama na wakauni hukumu dani tiparo shtaki nono wakati ya ikililu
hoka kwanza ni korompe timshtakaru mwesheka ushahe anti-corruption hakwanza ni korompa zihu 20 tibale mapesa ya tende tishtaki haru mwesheka ushahe anti-corruption tishiliwa nesheka yo ishu tijatishiliwa ni procureur Maulida Jubairi hamba ntowe mapesa titowa yarengwa zena mero tende tishiliwa mina nono ye hukuma ramudo siku yoke jalawa ye mapesa yarengwa ne parke hata haba se mapesa ikajarejezwa nono njarejeziwa kajatolwa hukuma na Maulida Jubairi ngo wizara haho ngamina convocation mengo mitsano na ndadaru ajuzi nafungwa mino baidi mengo mitsano na mfukari harumaze ze convocation mengo mitsano na ndadaru njaparo rende hanetendwa mitsopulilwa tsenzangu tini kwa jujuma kama japaro kanti tendwa abo mitsore ngwa titabishiwa tifungwa tindemo gardavi tija tifu abunja diwaza zensuna kaurengwa batina takofikasyon na kaurengwa nziani no rengwa malaloni na urengwa ho mahakama batina hata kofikasyon ho wako ni hukumundo uko kabajaja ndo nyomeni dani wanyi nyide mwadoni zingara nyide mwadoni shilia nyide mwadoni pulilia awe hukuma tsulawa hata na leo dela nafungwa juzi mino baidi rafanya mezi mine ya pezansu kumeno mwenja yondo bahanu na kaula sedevu kanya mtiparoshitaki batina huja wala mimi tino paroshitaki haukanduka na mahakama ngemru ashtakwa hende hau hashtaki yeye kariti na mahakama ngasina jumba la uchuza la utumi la hizi hazi la jumba la biashara shalati jumba la mahakama ngamo mahakama yihora ngwe makati ya sambi kabati juji ntsohumjwa etwabia kabati juji ntsohumrambua omwendo kabati juji ntsojuwa zendongo za hahe yabo engeli kodi mruka ntatu lilawo wengwe hametrizata nikiwa lisansi ikobidi ni kwa lisansi ya mahakama haukamu mjuoni pia watukufu yabo kozi watukufu yabo twanza ni mwambe nyondo maba nshitaki ya mashtaki ya hangu ngayo soli mwa Mungu ngayo bonze ngarjo do shtaki bonze shati na uparo shtakaro mwa mahakama ya Komoro tino paro shtaki wanende walosu kunjo zingarwa njamba avukati nundise walati nsaidie shamru ya tijuhamba ngondo ya ndedo mahakama haukanga mjuokaya kartina mahakama ngasina mabandi ikawo wajawa tume wala wonze waloso matumo kwa jakubalu renga yenguo ya konomi ne nguo ya komersa shawaja warenge nguo ya mahakama ngwavao wetumia osoni mwe marai tina uparo henda rumele jumba la chambre de commerce la biashara ne dena shtaki haunshtakiwa haukati shtaki kadonga zanketi zangu nizo yu tina ushtaki abonye wandu wambuka babdale nda shtaki tso shtaki we procureur baba hayu shambao convocation control x nyujo shtaki wanyi timpaka ndami danyi wanyi nyujo shtaki na mtso shtaki shetendwa yema na mtswamba waona wadoka ngwanzo waniungwe waja washtaki wowondi mtsongwanza mimi na nzonulwa yanje shtaki mwanzo feso la ja shtaki waye haunga mwanzo gazo aja shtaka usali mwa ugazo haufeso tsindamu yo yabili harumwe swala hiyo abo twanza munsi no kanywandu mwamba ndashtaki tina ushtaka rumwe mahakama Komoro ntsu aminukanga bo mahakama ntsu aminukanga bo magistrat ntsu aminukanga bo procureur ntsu aminukanga bo ministre de la justice ntsu aminukatanga bo tribunali bahina jonda na shtaka ushtakiwa ngwajo unrenga wanrumilie dictature ya kimercenaire shatina hwenda yo yabili haruma hilo la raro mwale suala lo watukufu na jwanzani munisheni wa Komoro emwele wajokanga sina mahakama ikawo mlungu juhenda ajusa mjomba hai hajusa mbaba hai hajuse mwananya hajusa nemrumsha hai yende afanye intervention soli mwa waziri au soli mwa raisi ye mwana hao yani kwa daraja ya mahakama uoti magistrat uo politicien uo commerçant magistrat yabo wa ulona hazinjema ye ukanso biro ajani kwa fonction sheka juhaju sa delegation yende ndata hawaziri hawiyata ha directeur hawiyata ha president hawiyaju sa manotable yende ya nomewani kwa daraja na yonde hazahe asoma
haukanga mnome wao kisiasa shaka mtsunome wa kispri ya mru ya soma ngamu mjuoni mtsumjuani tena harume magistra mliyo harume parke ya moroni pia wanru wanebahi waondo wanru watulia wabakomo biro wanasha ili na noma ili ay wanasha raru na mwanam awatsani wanasha raru na noma ili waondo wanru watulilia ikawo kwa japaro kubaliwa ni kwa fonso ya kipolitiki uni kwa hemarifa kwa japaro jo hawotsa hapost hata wakati hanza wanome wa waharaya he system waungari wajua wadunga ho pia nyima bahazazi ni de chambre de commerce ilojumba la chambre de commerce la kwagiza zinu haukamkansi abo hotuma yabo kabana mrado enda yeshtaki ho chambre de commerce umbahazazi de dongo enda ye komande na mrenge matajiri wadoja weshtakiho matajira mandani ne mabahazi za mandani shamwa nansi ya mahakama tindani hata abo tina ushitaki wala tina uparo shitaki wa nje njamba tina uhukumu rumwe mahakama ya korompi ya hanyo shatina ushitaki haushitaki wa nje abo mbabyo ni mwaba na shitaki mahakama da kartina mahakama sina jumba la biashara tikoma gobana mjuwe tabia tingeshimi na wa mahakama hamzima mzima ngamjuwe tabia hata bono komo ngabo juju longo parwa feleke mafana anidokeni mbabi yani kwa mbenge 5000 tsobo she ya hafungwa mru wa magobani wole wonge nguta ho daraja uprocurerite yemrutsindami njamba kamnoni zingara mweda mani hati magobani mtaselwili mwanjomo weziba shaho jo mahakama hulanjije haumje balanga mni hukumu nrongo weni fanye kalima ebe ngaba mjoka dahari shaka mnoni hukumu kansole mru woni hukumu bala haukanyima korompi ni wandu wa biashara nyiti mahakimu haukarujwa uzeto bia zahani baadhi ya mamajitra mrutsindani suala larar na kwanza rilinjie watukufu ngaba suala ajiri limwele wakakartina mahakama rikahone sokaju Abdul Wahabi harenge mapesa yani kwa kosioya ya zingare ya ziwijana hali hajase zisewa hatowezi umango mitano karuture jeze hadisi shabada ye deba yoyija waziri wa mahakama hamsuspande ye fonction harudi hamwanzishi ya madandare procureri wende wa sezise legari ya kanilo banuriza mbao hendapo haya Muhammad Ilyasa hapuwa na Maulana Sharifu waje waone ministri wala Joja Abdul Habaru darejeziwa abuna mono kabati mahakama mru ya rendambi ya hibili yerania ya jasuspande wani waziri wasugutiwa juha uwe depute wa kamili na konsei wa raisi wande wamfanyile jujede ya muwaone waje waone ministri ya fanya intervention ya rudarejeziwa halafu ya seziswa legari ya haraulitowa legari ngilo mtsamdu ya shidi itikudi ya shidi haharaulitowa abondizo procureri hafanye madandare ya regale gari hilo Joja Abdul Habaro to hamagari la manyahuli ho kama ulanana ya haya wamba utsilito ani juji wa serse ya yuti mahakama denza decision banunga batsakwa onzia yera isiwa henda ula ya msuspande zedwa manaza hakimu ya tsomtowa yengoyo hakimu bawanungwe ndombiyo wa mrejezo mahakama mrudi mmono lebaya lilo na procureur de la république na procureur général ne wizara he mahakama wawe na mnutsoto wa yesiri ya he mwananya ne mageno ya he mwananya kabatsira ya utujwa zanyi buza hao owazambaomba dawo wao fundo mwanzo nende la shtaka ma mahakama ikawo wenyi wao kwa tujiste watsongotola na zesiri za hao yengaibwila wabonze emrutsindami kwezi watukufu wa Komori ngari mnikawone mana kartonza dole tsabano ngari mabanu kaya rihabili daula ya uhaki watukufu ya daula ya uhaki hiyo owinji wa hayo ya numa shababi leole bunjilo la kapari waunishio kaze selwili za hembude zikanti pia badi mji mzima abo mji watu kanti homa weni yambo do hamsedi shemiji yo pia za seluli zikanti unungazi jaze seluli zisaza ndiso kanti mwali zikanti pia nzuwani za ndiso kanti iho faranta za ndiso kanti
heni vanu walo diaspora waniswe hati seluli za meji iyo nde bwana benge tifwa basa shayo nde misio radikiwa ye biro ya hatu si mashababi ilire neze fikra zinata heni mkomoro banu ajundrao rekange bonze rekange hundani ya kubaluka usikurujwa fikia nukaya nelera neze dakika hunwawa yezinu shabatike mkomora umji wajwambuka kwa jazijua benge na mjandro aidi shange bidwe mijipia ikeokuruka ya rizijua rumwe komor ya hemasi watu mararu ujela nenu wa komor waloma ore yembana risara ndiso finalize ilmano rambi ukamwenda mbari tirewe wandu atsongwambo kaya vanu rifanye jaa vanu rongo barnama jide manara habili vanu rizambao ye pulapia ya ufanya ya uwana ne magero ya votiaza alisa zitarishiwa shabanu abasa wa itabdala titende ya mbwana ya wanaama wanruma ni keuso wa hao hundani na nabonze ile mbwana yinu na woitira isi ya kongu joko kabanura isa hoa komoraro mama shababi woira isi wa misio vadwe misio ya hisa abo minja watenda tena wajwe hansi mruaji nrejeye hazi ya hangu na kanio ya kitangazaji haukangari wanona system ke system ibadili ngarijo urejeye ke system rakeja badili ngarijo afikia na ritendeze wasa ya sisi rime rikene communication shembwa na nerenga yinu nkeja kosubuti ya rengwani mndu yafanya zinu rifanyao home african wa hatu ne diaspora kabati ya kabsubuti shaleji la habili wa ne diaspora rilishia ikwanza mndu msubuti na wandu wa subuti wajukinge bwana tisubuti tiparowa nama nemiji rirenge bwana home african wa tune diaspora ye bwana enunga riwanova zima yabo tenda misosha mitira isi ukamitira isulo na mshahara mitira isulo na damnite mitira isulo na msafara bonze mitira isatana wili arali jana yo samoroni nwenda nsujini ntina bije shade volonte ya hatu haukumshahara hatu ndeberamu nele jibula taifa no nafasi ya wazungulia wahe ardhi ya Komoro ne toma maulu ya wana hatu undu mshahara hatu raulewa de karono wana hatu ndo yabo kwezi watukufu Romisonu kaye mbana isange dona na mkaza isange done suraya ngari habilio wanwa hilo harumwe diaspora pia heni mbulu harumansi ya kulemengu ya wahi ya puhazemvu le fitina la wahilanjia shale oti wonotoma Paris ti wonotoma ya Marseille ngam aminu kaye mbana wanwa rudi warurumuha wanwa ele ukangabo pieji ya fitina lanzoli njie vanu ili wandu watambazwara hundani rabonze ili wandu watambaziwa wanu warenge mvu warikaze hanu hasonti pia shamwelewe pieji kamtsukubali yonde mana na johanzani habile diaspora hawansi pia umala mjundrao zankiliza hanu zo muhimu wanu shababi wa juha hennansi ya basa uha yitwende swanu shababi yeshini wala moto wa comparative ya kaharumalikoli no haju seshini ye Morisi wala bani hanyu Seychelles wala mabani hanyu Tanzania wala mabani hanyu Ushini ye Urumoyi ho bani hanyu ye ulo Faransa lewo ho bani hanyu ye Marekani ka Urumani bani hanyu Obama na arunganyi na ujuzi hamandao haunganyi na ujuzi hanao shambalili waziakiliza hanyu zitilwa haruma zitupa za zibiba zakiliza haji zinra hazirelwa mafuranazi yabola di maritete mweze ankilizo ata zisuguhe maji myeleo kaya nide twamaya hedaula yinu leo na maudu ushababi walohundani na ushababi ulobonze alhamdulillah rabbil alamin haruma mafunvu jana emengo mfukara ho shababi wa Komoro wesangwele wao yode manuka wayarenge daula tu otaji hesangure ngole jimbo la hedaula yo haki hariende avuka wahe mashababi hata zanzi harumele gazeti la toifuka ye avuka wahe mashababi azali yabo alwatani si hakikisho kaya ngarendo aruma dictature haukabanu waitsavuka haukabo woyi de magistra wa mando wahe ensi weka jukavuka kabaja havuka magistra wokaja he avuka juji wokaja he valwe juji wa mando wahe ensi uonde raisi de la republique haruma nation akoinde mhu wahe dini oinde mhu wahe lamone oinde mhu wahe sharia oinde mhu wahe arme
waide mhungu wa hele jumba la mawakala zendongo nsanu hizo wode mbirilizi gardie wahazo hakimu wa mwando daye wadunga hawe inu pouvoir ya wanyisa ili wake magarden sawa na Mwenyezi Mungu yarangaze pouvoir zahe yani kama ulama wa dini waeneze yani kane ne maswahaba wahi ne malaika inu mission sha ye hakimu wa mwando uende rais de la republique ekale ole gazeti alwatwani wajwaro ne sokaya ye avuka wa mwando wahe mashababi azali yaboye alwatani wako confirmo kaya yababasa kati magistrat hesange avuka ne hazia avuka wodonandone ye hazia avuka wekalili mshahara weto kaze priwaye yode manu kayentie de mageno na weru maona avuka haukavuka ye statu ya hahe yende ukazwebe yene mwinyi kilia yode mane matajiri wa fetishiha yode mana owanrupi ya wende swankarobwe yode mana mratsondara alishihui ya jaza sashara alinsanu darokaye ntinge rumawo ni avuka shenge ntinge rumawo ni magistra hajolindwe mwezi ufe yalibwa haukaya ye avuka uwehaza hahe rekara li20 rekara li10 dembabi wafikia na wene kilia wahaho awenti itiyonge rumawo kichuzi ebenge alwatani wesa wa confirmo ka wa dictateur wo yimchuzi wo yimafia haukawe yavuka ya abaha ye comité international na wele ukaya baada loketi ya hatunge rumao ni magistra aba sange rumao ni maître yo hatwari ka ukalimelo ke jabili lanzo habu male gazeti la alwatani gazeti la daula ke raisi wa daula wainde avuka wahe maranya abwe mana wo yimchuzi wa uhamma ye maranya shamaskin ngasina wandu watsuwelewa yeluha melangaji ya kwanziha ko yajwamba horongowa wadafundu hata wa mdevalo kabangari rumao ni mchuzi au kamchuzi weto jikaze prinemba yani kwa yeto renga wakati ure maju wakatare mwambani wakati kema harbia ja yeuba mrwa washiranto shildonenza abangari rumao ni mchuzi we yeuhula jahozu hokama banga rumao ni afuka kwezi wa Komoro haruma wanadaki karabakishanu wayabo oka asinada kamengo minenatsan bas loanzareleze nye wa Komoro junro hunda nabonzi fikra ya lawokaya ngarindawo Senegal rendera imishe mkonti waho wanrupia mkonti uwo emisho za hatu jomkinizi size yabo haukema na rambare do Senegal inu statu mahsus yo ketwenda ya futeza Lyon wala ketwenda ya futeza hadiswa Marseille wala ketwenda za futeza hadiswa Japon hena mru yabo yafanya katiba ngendo ya kwadzito wonti pia waonezi jo fayeti yode namna zenti za basauha ikawandu wende kwadzito Senegal wandwende wawo no wajabai no wajabema wakubali ukazinde zefikira za bidii ntiende siwa yera isimzua ni maulu ni kwa federu tu ya kanyinde nzia wendo wadunge yode jori ruhusu maulu yekera isimzua ni 2021 ngwanzo ya wehe yode jori ruhusu ye people izubo pareni homa afikiano wafikiana no wana wa Komoro hususon de mashababi ya wale ukabati sendika reka usukani wa masiwa rekande sesete civili rekati jimbari wajuju hawafanye maandamano rahawe jajuza le katiba la fanywa Senegali la finalizewa no wanrupia wataalamu hususan de mashababi waheti wakati wao finalize waondo wajo habile ndomari wambe no zanongozi kweli homo african rafikiano e daula yinu ngabo dhulumifu na rijubo pareni au na rimzi abahendu shambao carte verte shekayo yisho shoshonde shi sanctionnawe daula shiwani kavertisima ya carte verte ikawani kwa carte verte kwa jeshi ya woni kwa karto joni kawani kwa carte joni kwa jeshi ya unga bajoto la rouge e mara ya wazubo pareni wahunwe yezio au koma afikiana wafikiana urwarilwa ikanwa afikiana Senegali yabo wakati yo mkonti mhu ila mzebazi ya haba verite conciliation nge jubada nde daula ya haki jo parsihana ye verite conciliation nge jwenda ya fanyi hebo place independance hena mru ya kubalile kosa ya fanya yode manuka raha
emikonti ya ukubaliana ya ukaundo mandore ndao kawati ruhusa ya mru sanctione mkomor wakati kao kartina federut ya udunga au kawati ruhusa abasariza mbao ya usanctione mkomor tsoka yont ya ukawe kunojo kendasi kunojo ridunga ba urumujana urumujuzi la vanu atasisi wakati rujofanya verite conciliation hata we wakanadho amanaza mji ngojo hukumlwa wakanadho amanaza kinamji ngojo hukumlwa wakanadho amanaza kungumanyo ngojo hukumlwa nana juzi waremwe majilise kababiri mapoto ngwajo hukumlwa nane mikonti lo Faransa heze diaspora heze madizila wao ngawajuka hukuma wakati hiyo yondo siku ya utahasamaha yondo siku ya usansonewa yondo siku ya sezi yondo siku ya pirizo ngo wakati yo wajwe hendese daula yinu rijukari hoso hele katiba ya kubaliana Senegali ulinde lijutoka wayaji sarume wayimnyonyaji woyikange ko conseiller shabanga ritengeza wo wanazijana amabamukasi wanazijana batu karichufanya madanganya dahu si wanada msonti pia yonde manukaze ankili za ho wa Komoro hawo tipia ngebidori zitsabuse kabati za utengua yoye harumale suala la mwiso mruna nambie mruja Mustafa Sedishe haka conseiller wa Welbak hajaka conseiller wa Ikililu leo ngartaho ankili harumenti ya Senegali redera fukiane mwendo emrulo n'experience nemru ya duzulu harumenti inu nemru ya koza harumenti inu nonge na mahaminji yabida kazwa mda ya rindo tsohiro ati Mustafa Sedishe emru amanduwo yetsovuriziwa bahi yokaya harumujana kartwanze yankilaho tijamu ngasina bezwa he yankili yahe ukahawo nozinji haeshi zinji haduzu haku harumaetsi leo ngabale kosa labdusefu waziri mzamani hafungwani sambi hamiloka hanyonyo shahaka FD hasingushetinu hawana na mamercenary hafungwa haka waziri karijahara shetegwa shaha hengujo hukumlwa hisho hakaba joka ikayo shausezi seze hukuma mezitendwa ekeje usanksono anofungwa mujoru dafungwa she akili ya hahe abdusefu ngasina besoin rijuwe rirenge ritabutse yajari nikesi wanazijana gyo muhimu wa Komoro yankila Muhammad Ali Swalih Mamadu mahamengo miraruna mfukari ya rumishihe daula kajakana sinetore uraisi harumishihe daula wakaze sifaderi wakaze kaderi wakaze Komoro mporoze kaze pamu izo pia wakaze Komoro za kabanu wakameli yadu amba munganye zangamiziwa zirotiwa riko komande mbao riko huza sabuni rika huza karamfu rika huza bilibili rika huza mbatabonze rika useda muri sina Seychelles pia hazi ngeshi hazi wono leo mwisizoni hazi ya hahe vice president jakaja votewa halawa na waziri wa mali emru amandu wo kartwanze yankila hahe bahedi hau harotsoyenti hau yengu joliwe Komori ndini yankili ya hahe rahe ya tsuruma ya jua zengama za timba ne majaraha ya timba ye fedoru tujo kwa kazi iwende ejo hukumu Muhammad Ali Swalih eka ya ufuma ngujo ufuma eka ya ufungwa eka ya usezisewa ya sezisiwa yonge ejo huja harume verite conciliation haya narabe mru jazile zile kajarumishihe daula zile harumo wanro alona kilaru mwetinu zilenge na ankili raha na raisa zali ya ankililo na zile emjombatu zile ikawo haka raisi wa Chambre de Commerce ionda bonze haka directori wa shirika honda bonze hazamana hahemzungu lingano naye ngujere shirika hadaraja za juu ya ankililo na zile ya daula Faransa wo humtoyenyi wo humtosa wele ukawimru ya sebushia ye eta Faransa oyimru boko ye kara isi de la République Comore karjaja kana hubayo fikiri na relation sha ye politiki ya Komori mramene katushida yelewe system hukambenge Obama ne yaja urumo Komori systemu wiyojo mramene banu jokari parwa naibu nguna risamihi enge mtumi Muhammad kana mo ajoka demisione bese nguna samihe ketso katirongwa naye
eka hadongeshi wo umongesho komori leo bese mtumajo kaju hansabamba shabala Mwenyezi Mungu akumsitiri hema habe ngomiranda rako farkana ne duni ya tijone komori liwaba yoke tina mwalimu ketina mgangi ketina shehi kajajo shinda yendese komori ya zirahu yino yabo inu komori wo komkanuramba adaba na mwenza akili sho wenza akili ngwao kabati mva kutsona mwana mwenza akili yode maana watukufu ya kamru jadini naswiri ya rumishi hena liswali ya rumishi hena libaki ngajo kwamba karitumtsaha ngasina bezwe naye rikenti sinao sine mashababi SMS hakabalozi tosha hakashababa kaza trakti hunwa wanana mamerceneri rija olavu ka internationali bimathali mwinyi baraka rumu guverneri tinoshidani wawaze pia haya ngabo isedaba sida halani ikawo winde raisi wa hemuru wa ka directeur komur telecom ya kautsenga ye komur telecom ya lona matalla marwe partiyo ya urambeni mru ya parorumishi hawo waze wala kartwanza akili vanure nga akili na uruma izondo ngomili tofauti ngaranzoze akili leo eshababi mkomori mlone harumaze tsanatsa za hulemengo na mkera adhiri kubaliane rende Senegal ratsanganyeze akili rikanti sino waze wanu nano walo azali wakozao waonukazi jirona hii ngwali ndwao Senegali ili eshawiri shamwiso shaurekebeshe ntino era isi ujoko kanzua ni 2020 batikeziba ya dungeze akili za hulemengo mara mado mwana mkomoro yedo ya kubale federut ya mwando hentino rititenguwe babanelera sanction tsayonge jao kabati mu yarenda ambienti nutsujo hukumndwa kabati tujo hukumndwa shanga sina bezwa heza akili za hao ye shababi mkomori ye shaza akili za hao na wavumba bamne jamandao walona mu mze sidi hasana lobanu na mamrohore mje mwengelele yezo wafanya mjuwe mapoto wa yajirisa mjuwe no udanganyifu ngamjoshinda mjuweze siri zao pia sheka mwamba mtije ya kweli kartwanza daula ya uhaki akela haki rajo jarishie nao kartwanza rishie nawe bibirishie wakatwarwa bwandu kwa ti oruma izo wajirisenti hatu kwa ti oruma wao ngwajo jangana yabo ni munjo to westirahe mwananya nyi mashababi universita kamili doma atimize misomo yangu ya daraja za juu rengelele mwilmu rikene experience amjojo wajabu ayi no wajabema hamana mshe hamana mme bahima udure zingare daula yinonkodeni risariju wazeveraji ngarujwa we muine mwema ngewe hanchiyo shekayo shawenda walungeze tabuhithi za hena mru ya rumaba na rumema hamengo mine na mine yani kwe sanction kawo de abidani kiyo yonde daula mauduritza hao ngasina besoin ya heze ankili zoti pia rangwe mru mbaba rangwe mru mjomba rangwe mtiti rangwe yelera tsanganyi habadzima batina utenguwa ili waruangaliye mishinzi yonsi pia ngasina bezo ya heza akili za tu pia raya birashioni raya tsubira hena mgulo nankili utirewe konsiansa helo tranquili ujoshinda tsinze ye biyenda Senegali ngulilwa lesetunda lewiti Fevrier yendera tsange omtsango hao yarunga sina madepite ngasina mavuka ngasina mengenieri ngasina mapiloti ngasina ndo ekonomi owanwa pia ngo haruma yenti ngo warumule mengu rawaruma rawatsuruma ngarjwenda ratsuje sha ze ankli haruma jana ye faida hirongo hizo mashababi ndo wabidi waziganye shakaba nanti tsona ngazi owaze wanu na wanalo experience wanungwendo wake ngazi warisidilie maudu ngwajwelewa ikabitsoka ba foto hamrasia sande urumo shababi kajetendea hokezo voti zijo kwenda zarewa sharjo mboka ayeshelabo mrosia sabalindele katiba la nisa Lyon lindele katiba la fanya Marseille lindele katiba rajara ko tudieze fikira Senegali abo utijojo fikishezo ndeze fikira zo Europea terrain de la République jo kauruma ngujodwanga la katiba lidarango ngo wandu ajado boka transition dobi ilosu alali joka diver shandwanga le mihimero mwa komor rangwe mahakama rangwe akiba rango msomo rango mnono rango wonze na hundani ze relation zetinati ya mikataba ili ritie baho wakati wazali kanwamba nrabote na wende yastahilwa bonze
homa afikiano rijo afikia na Senegal o wanawahe Komori wonti pia rangwe mjana rangwe mleo rangwe maudu ngasina besoin ya heza akilizo yabo zankilizo zerumishi hapia dabo wajwe hantiwa ye biro we hantiwa ne wajoko dungana ibaliye raisi ne ma vice president wa hahe ne ma secretary ne ma controlleri ne ma messagerie ne ma kesiye wakatio awe miso ya daula yo haki ya he majeni walohunda na bonze awe hisa wajwe hantiwa yabo ondo wajo urenga zenrongo hizo wazendese wakatio maudure janezi ngiri shanga sina wangu ufikirilia etie amfikiruka uondo muhimu ya bidi ribaliere lene ketu bidila te wakati awejo parwa mwana zioni walo Senegal na wakeradhi na tena na wakeradhi watizimbize waende ukaya inde mauda hentinu nekare shuwe vanu awenti yeshuwe shaye shuwe timru tabdala timru fulani haukaya mitira isi wambana wala mitira isi wa ushindani mkingieni shamira isi wa udhuamana iliri hashirishe ki communication iliri tsanganye mwenzakili ulona marifa bidatrende ya trende ye sanksonewa ye ufungwa ya bidase zisewa ya sezisewa ya bidatrende daula jetende shakartu hanza ezi ya mzuani ya maudu ije yunde henaziba mwiso rijoja ritsambaliane haukara aswili harumoba hamu wa fikiri kabati wo jusenti yinu itsonda si mashababi kabati wo fikirlenti yinu itsonda si mashababi kabati wa hunda enti yinu itsonda si mashababi hususan danyi mashababi kao nganyine marifa ya misomo ya daraja za juu na akili sawa no wandu watende mabara harumu ulemengu nganyina akili sheba kisha tartibu za mkoonti na mpango na federut ya udunga abo maudu la magistro joko mahakama ngujoka wa kweli ezitendwa rizienshiyo mahakama nele jeshi la hatu neze polisi neze komisaria neze brigadi za hatu wazifanyawo ne twabi ya hema fundine matwabibu wayafanya warumwensi ya hatu shangabo jinga bovwa ijojwa yambe stop rijusele katiba wakatwandu wajumi ko aminifu wa hefedoru tu ya he daula ya uhaki ya leo na maudu wajuzu biswando pareni wambe tija ebenge kwezi kagojo aruma benizo rapanga bo haribanu ngasiteani shanga sivanu ngarifanyoze hazi na uhashirisha haukaye tomahe daula ya uhaki ngejao Tanzania habido wandu wahi wapuhaze mvungu ngamjovungwa wararwa wana duvungu we mwananyasi Shamsudini Suja ikoni ikawo ya artist rimambi yokaya lakar jakubali upulilie hauka artisti tena uodho amana na ngebido umunde haukaya mbanzi na mtangazaji na fundi wanondo azima yabonge bidio Shamsudini Suja ikoni artist kawengu wambana tiwana mbana zima mina wakatahe maji rakore mambargo ye komorinuno mwenji wemru wambana kunojo pulilia kunojo tawa lazima utimize bwana na singarutsa hawo hutukufaho yankilia haho je uyunde banata jimbo lohunda kondo abanzi wa mando rangu Shamsudini Sujai ChekeMC Mustafa Idarusi Faridi Yusuf Sule Hombeni rehena mrumbanzi udona daraja za juu jobanjo ikaunyuheza tamajimbo yati nana ndo di bwana msi omba bano aliyo bwana mzee bwana ikaunyuheza majimbo yati rangulu azali rangutsa azali elera ya ufikirile toifa la hatu uja karina utengu wa shababi ngasina bezwe nani za akiliza hani nezebiswa bwana Faharidini koni ulopari tishahwe data janonda juzi wabano wanaba kunenda rumo mandamano bahusa ulemewa nganzwa limite utilemewe Faharidini baye bwana yinu yiwasuli hamnyezi Mungu nanyi utilemewe hima baranzo yankila haho ngaranzo ebiswara ya haho utaho hurukono kabana harakanano enzi yesa huitenge itengwa nanu wananyuho pia rangu wajunro Paris rangu wajunro Marseille rangu wajunro Lyon rangu wajunro Nice rangu wajunro La Réunion rangu wajunro Japon rangu wajunro Senegal rangu wajunro Mareka hezentizo pia toja humukomori yembana nyinde maitsenga rendora yasilishe letwe faranzora lunde leo taifa la hwengana haukarendora asulisho wa mbaba Mandela hauka Mandela mbukaya batikubanguza fanya mahe 20 na mfuka ronda na mitano pirizo
voyala wamba kale toifa la Sudafriki kalitila hwengana na rikenti vazima rowa duro wankudu ritoba nguzi warangi rijuse Sudafriki renti shiengo miti samihi abondo mbabambo akohuja ye verite conciliation wedaru mwe stade ya Sudafriki wakenti ni yarenda nayi yajijue hena mru ya mbesho yarenda wala yangale mananya sheyankili ya hunde Sudafriki kejeka ya Roma na atsuru mana yafunga Mandela na atumfunga yabutsu kwandwala kwa no hukumlo koka Sudafriki wa hukumlwa banatanga joje daraja tanga wajofuma tsukezi tendo azali wazifanyo zinu ewofuma ngujofuma mbutsoto wa roho bure ngujofuma hotsofunga mrubure batina sababu batina mahakama ya reyeli na husanksio hotsorenge mala daula hata leo mrende ya hibata waje wende madepite hena mwidzimu ngwendo depita rumaze depite za ndwendo wanomeo na mangalie haruma mafunfu jade mengo miranda ruwezi walona dosio mahakama ngwendo wahosi wanazali liwende madepite watsuziswaze mali wazira wonamrwa mashamsudini mitsami huli 300 millions womru ya fete ya anniversaire ya milliardaire wa hahe habe kwa depite na monabo Ashraf hena mru ya nyonya mru ya hiba mali wonze na yeba mali hundani hatsota ngondo avuka hamale jubala mawakala ngihomala haurepulie harumaka ya ambasadi mrondo yata wate hukumndwa alirendwa jumbala kaya likuvre wedi wonde wanzo emergency no adilifu ilo dele toifa redora waneni lobo mashababi elera ya tusi mashababi uja elera ndayinu ekare shuwe abaha ntilinde ntinu tena bakeno basauha shasingari amini yokaya elera ya hentinu isaija elera ya hundentinu isaija elera ya hamba ya ukaya elera ya mbokaya ngarifanya apeli rimpare ni heza nkiliza hanyu uja elera ya hutengana rahake jaja elera ya utsungua muina mwema hake karido utsungua narijo heshuwe sontipi elera ndenu iyo lazima zankili pia ritavuse wabulo junduo la kweli rijuwe muine mwema ngeri sanction ritirengea redambi rimrende mwema rirengea redanjema ramba hafanya nai rikakarifanya mahakama ya kweli ya utsungu wa mru maadilifu na mru mizi na mru msidifu na mru aminifu banga rijoheshu shekartsorongo kwa mru pia waruma vanu wowezi pia yabunga bowe mabokwe bidi wakazwa mdai karina wakaza na abwe tarehe ngejuri hukumu si mashababi wa leo o muhimu dokesha babi mleo ndio ya rege daula ya itende usoni ya irume leo ne yonge jwadisa haruma ye haki ya nzuani 2021 ngejo handi sokange jo rumani shababi ekasi mashababi ngasi konyo nzima la vimwando wa siasa wajotowe wa hao watu si mashababi walo hundani na wonze rile mndu radise ye daula ya uhaki haruma ye manda ya nzuani inshallah taala ya wezo pia zwani sofikiri warangundava ha shanga sina bezyo ya katiba na mwendo na federutu na plamendeleo ili entiti jende hauka kartiki yasi ya utsodohu wa jashiazi ritsodohu wa hauzama ya kiasi utsabusa zankiliza hatu hususan dani diaspora hususan dani wana matimize misoma hanyu mlonyi pandoni na nyi mlo mwanze mwanzo nje elera ya upangale tefala hanyu dhama na hanyu waleo na maudu huja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Duniani